Hello everyone! Ato deng i-flex no ang ato mga ginabuhat diri sa carbon guys. So makita niya ninyo no nga daghan kitag baligyaon diri sa tungluyo pero wala pa ta ka-display so paspasan nato nig lihok day guys para maka-display neta. Iba mo guys dili sayon ang mga ginabuhi diri sa carbon. Kay night times nga dili mahurot ang inyong tinda usahay kanang dala ninyo pagbalik sa inyo ha pero ingon ani gyud ning kinabuhi guys sugal-sugal ning negosyo guys pero padayon ta kay nagnahanglan man ta kwarta. So inong makita diri guys no nga naglihok tag maayo diri para sa atong kaugalingon para sa atong mga pangandoy kinahanglan ta manginabuhi sugsak. Medyo stress og kapoy gyud ning mangita og kwarta guys pero padayon gihapon ta kay naman tay mga pangandoy sa kinabuhi. Dili man nato makabot atong mga pangandoy sa kinabuhi guys ug dili ta man kamot. So kayod lang gihapon bahala og kapoy. Ingon ani na gyud ang kinabuhi guys walay libre aning kalibutana so kinahanglan ta magkayod para sa atong kaugmaon. Unya kay nag-uwan naman. So, syempre ato gyapon ni padayon og tinda guys kay ato man ning baligyaon so padayon nang gihapon ta.